matabibu haruma zere sosio nga zambao wanrua dunge zengo ikawo de zahamba za huwa no wade bawo wade ka ugo mwangoni riti fanye ulemevu lewo yomba mbasabuni yomba dijaveli yo tizunu za uzoda wawani rifanya la kulli hali mala ho za bari za ndio mfano marumisa msala pelo mfano wa njama mtudino rengeze habari za hao ngoendelea ndio pale mavamana wa miji yo fikira waangalia harumai mapesa ya hizo kesi za miji warengeza watu kwa utipia wa huye maraia beka rendoli inde serikali ya Gwanzima arjuhangani hasonsi yo kumsani kemle kwezi ngam ko emwanam rais ya porte parole samahani ya haunroma na yonde bamane yahe wonisa no mrongo harma wakati ujiro hamanda shabiba andamile mwandishi jimla wa he le kungumani na sababi wakati mnaza tishe zona na hili ndio wanahunaba namkaribishe mwanama Muhammad Mwana kaende porte parole wa heshe wa he daula haki ya msifikira zake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa Komori maislamu oni banu kaunga mjihundao rahunu ndani rabonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Rijilo ni mkiswa ikao jilie dunia kamili yahusu lebwa de zero ikao riveshe iwalo ikao inu mongo ni mwe mitihani mihu ya Mwenyezi Mungu yakao riveshe ziumbwa za hae ikao haibeha harumwe dunia kamili ya bonga si wakomori ngasi bohari ya he iziumbwa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Badia yabo vaja vakaurengwa hatua ya kaurengwa harumwensi hatu jekel kozirengwa harumwensi zinji za husu mtsanganyihano makungumanyo ne mikonsi yonti pia futiwa vaja vakaurengwa mfuto wa heze jama za heze swala neze jama za heze juma ne zenrongo kao zidungu yabo ikauri zoea zenrongo hizo rikisi wandu ra ridoneze dhamana za he shababi mkombozi waniwe daula haki unukomor rikaujali nyeneze fikira hizo ani rikaujunganya neze fikira hizo neze hatua hizo hasiba bude mafundi no hususan Dr. Abdul Hakim sidoto kaye doktor mananga ma doktor wengi wa soma ntiza kiarabu wa ngeze doktora za hao sharika mrenga haukaya ngarjuwao ukaya doktora hahe hairengi harumashari ya nafiki ingabo zenongo zilunga zimraje yone mane kao ritwain ngarjunganyao ne hatua hiyo yabo sisi karjadunga asmani azali ukasmani azali kaja jorenga hatua kidini rimdunge ukaya rukwadorenga kwa dodunga mndo haruma hatua ndongo za kusudini haruma mndo dhalimu mndo fasiki yabo karjo zidunga sha ngarireje hiyo haruma Dr. Abdul Hakim noananya ikawo wao do warithi emitume rabilori washili yabo ndo husulefuvuilo abo ndo kawo komor ngeze mezuri zonti pia ndeke diyor ki haruma raha fo malahoni ho mijini ho ni banu kaongasi oristehi ikizwe madoktori wambao ikawa madoktori ngwambiao wanruadini werambia abuladi marizidunge sha ngamjua uka asumani azali hanjiabu harike balaye ya kaurege hatu hizo nruwezo harumwensi ya hatu shanga mona ukaya umwiswa hunafiki ukaya hunni bahanu yanzaoe bake mtsanganyihano wahele kungumanyo lakidho alimulahahe ngalifanyishi hao ngamonao ujuharu wa delegation leonzu wana wa delegation leomwali hata jana deko yakandi hatile kungumanyo la kidhalimu yakaule hantiho assembly hatu ikawa yakenda afanye ze nomination zahe baada ya zidumani ya uzifanya nge hakenda azifanye jana kaunga rumba Mwenyezi Mungu insha Allah zikehidwa ridozi lava nomkonti wakina haramu ikawa hanti usiku jana nge harumale fuvuilo abontina ukamle dohele wa huwa komori wantipi ya honi banwaliyo ukayaba nukarutuelewa wananyasi wa he mashababi wa kombozi wadaiwe daula haki
za barindi ni watohi misajuma watohi misaja ukarjazi ani zinkar jazira ntiho kangari mriao asmanyanzali wala karjazira jokawa ngari yao yezi ikawa yezi ya kina haramu shande kediyo rishilie mafundi ikawa watendelwa ni Dr. Abdul Hakim ikawa zinongozinga zimraje hiyo ukaya yende ya tahasusu sharia na fiki yabo ndubanu ikawa ngari reje hiyo harumwensi yatu ingabo zinongoza dungabo izo za hai sha garandele yao ukangamonao zinongoi kaungar nikoze hadar haruma libara la Afrika yaho umsajaja upangwao no mro hitwa ikaungo pangi hao haruma imadhalimu wa dunia wanzo wafanye taratibu za machacho na taratibu za malalao ziladhimu jazila uziziwa haruma shambi ya Komor haruma shambi ya Afrika hizi za Afrika zote pia ngabonti zilo na madhamana ikao wahimi wandiso dumbi za zenongo hizo sisi madhamana si wanu mashababi wa kombozi sharha kartina ze fursa kwa kartina jaishi kaungari limilkio shale le jaishi lirengwa hamvu ne dhalimu ikao harengeti inu hanzia za kina haramu yabukar na ushinda rifanye namna katindeke linukari mwambienu kana mfanye hadhar henni mkomoru jokange mwali hendelo pitalingu liswa dalao yashindea juwele dalao ya lao ranzinge yale yarudi basike mkomoru ulo harumwezi siwa za hatu zinu jokubali hafanyidwa machancho harumu makatianu ukimachancho yayo yao machancho jori fanyidwa hamazi nyama ukaoheni dalao la fanyishiha loru milo haruma mabuhu loru milo haruma maburunku loru milo haruma senji loru milo haruma nkima alafu ezendo wezo rjasi sidera nzori fanyoka sideza nkima sido mabuhu sido zinyama yabo zendo ngoizwe bidizi fanyiwa mbadalu kumani na lukumani ne noandwa dunga jabo ngendele jamvila hahi ondo andwa bidi wala uziziwa zendo ngoizo kaondwa ruika ongo una ze karakteri za kinyama wasona karakteri za kibinadamu nge yabo jekeli kauri zamba ngari rumizao hajiku wa Komori ho jimlifu hao rirenge hadhar kusule badilini handandu ka harumaze duwa no katir jo swali ze swala za farudhi za hatu nane za su na mbarenge wakati yake entiale manzoha Mungu ya mmombe helu haika ongui nguidhibiti hashikomoru kamnyezi Mungu rihifadhi rasire mesila monti pioni vanua dio rowazingarwa rasiraha ka ukarjazingarwa rombo Mungu rutizingarwa nguya riponesha risha hele badilini insha Allah taala ngwajendele badilini sinje harumenti ya hatu ngwajelie heni joka hazingaro walobonze wazingarwa obinadamu onti pia Mwenyezi Mungu awanike shifa warohe harumale badelinu nguya ziyele badelinu kwa karakifu rikejumo be hatauba na ufanyora hafu ridungezwe madoktori wahamba rirumie maji ya sabuni na javeli rifanyora hafu malahoni huvelwa urelojiziwa unadhivishiwa ili nguya riponesha shahele le badelinu ritawe marengwe mahu tikarma marengwe mahu wanruwa keho malahoni wanruwa jisekurize insha Allah taala Mwenyezi Mungu ajarihifadhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam namfikiruka ya zepo muhimu hena mrikawo ngebanu yo haki ya hahe ya rongowe au ka linukungumanyo la kidemokrasi itsinda ila makungumanyo yeka yemanzishi jimla ne portoparoli ya wedo amanaro ngowa yabona rikaze yao ukabongari lao wanansi kibombo na wanude madhamana wa maudu wande mashababi wanzo waje warithi enti yatu maudu ra wanaumera na ashi ukatsubilize yankiliza hao rizisamize rizitarumwa makopwa la dhemara ngundaba ha mdora mbokeni mwanoko hindu mrumrabu otambayoni afikirukaze po muhimu za mbabano wanamara kanti banu bazima ranashira na mengo ajuzira jisa haukayema na rakanti banu soonsi siti mitume okondo watolwa nyongo shamru jovewa weni abewa emananya urekebesha mru iliye message ya hatu shinde yene aruma emaraia ukarenge jukumu ya wananya si walo hundani na vonze mabani hatu yabo sitwandu abidirongwe namna itondiyo andanaru mwaza nongoza mbabanu ngamjiyoye pwe ya mwando ya hangu ndiyaho wanro hazi ngarjoka ya azali asumani
hajabanu 2006 hatowa hisabu sha wanadamu ziwizitsanu na majana mfukare na mengo mine uondo ushashi ya watowa hazini ya wabeha mashomashi no wenji wa hao wao mashababi zenongozo rizamba kabajabuha shawiri wanadamu ya wata hazini bangadadezi mfukare na majana matsanu na mengo mitsanu ya watowa hazini hatesabu sha ziwizine na majana manane ikawo ndo wandu hawamzingiza hena mndu yakaurema makotsa mtahazini warengeze badala za hoa na wakomori kawo dawe ya watowa hazini zenongozo rizamba harudi hakaziwa ze radio za dunia na ze televizo za dunia hauzisiwa ni watangazaji wa huu baina ho mwenje no wandu watu hazini na babandra ha vanunga wetapu ya bili ngamjorudi nto wandu hazini hakautahe system ya uto wandu hazini kajahunda eshabaha harumabo haribanu ro wale unu weja sulingewa malama Comor Telecom wafanyili wa alert malama Drukarubiri wafanyili alert manama hola duani wafanyilwa alert mamwe APC komeri omaleho pia wafanyilwa alert okanga jobu nguzo wandu hazi ya waja prefito wa de unu harengela anzima ya heza kahotswani hahe ngujimliso ngufanye principe ya kanio vanurizambao ha prefite habe hawandu chômage vatina chômage technique ti chômage technique au kambira habe ha chômage technique yubo kamba ba condition shahato wandu hazini kistaarabu ha prefite wadu ya ukaya Marekani Faransa Shini watandro malahoni alafunu hatu na mjiwa malahoni hadwazo ka Faransa wawandu hatu na malahoni ngamziju wao shamwe ukota hewe guna nsohole ngotswa pie portable ya haho kwerewe guna nsohole hodani hauye mbahindu ijayutengela karibu Faransa benge Macron hamba nrabo hokamba ngujo double wa mshahara na ulauo shao mahatso ni kawandu wa mshahara hawo uo hena mrutufanya hazi nguliwa hunu habe hawandu shomaji vatsinata mba pitusi vatsinata mba damnite owandu wao wanjoma lahoni hao yabonga sina takriban wandu ziwizili na wabe wa shomaji watuloma lahoni hao heze elemari lonizo ra kwanza rijuze banu ngabo mashirika ikawo watolo hazini wandu wao wa profito wa ndambilende wabakoma lahoni hao ritemanye ze ndongozo pia rangu juzundra leo o wandu wao kwa na ureje hazini kwa na urejeziwa hazini eni yanjonda ni hahe hesanjia shangabo baadhi ya mateknisien na baadhi ikawo ngo na makoti ngwaju rudi wareje hazini hawaruma mafunfu jana ye 18 ngwajo urejezo hazini ye mengo 8 besebala na matano basi ngwabe wa chômage hautimize principe ya kanyo rangu 2016 yo karina mjuwari tende kungumanyo la kishababi rangu wanaume na wanaashe rijuo kae toma ya hensi ngwa uwenja rumwe miveri ngabo wadobo nze wasomao hena usiku milioni wa universite watimizio na wasa wafanyo baki ike kartinata usini kartinata mbandongo nzima sho wandu wao warudi warejei homijini yabo yo bomba atomiki kawo ngendo ya kalentize mijahatu ne malaho hatu ngendo ya lelewizi ngendo ya ati ufujari ngendo ya tongo wana hatu wa violewa ngendo ya sababisho wana shatwari warendwa masusu ngendo ataye luwa tungejo honjeza hauka hena mrutu ni kojoka na mbandongo yofanya kanopa rofikiri ndongo njema na kabati hatwara rumati hamaso vajimru ya soma we kushidumka usawu ukamru ya soma ya anja harumandongo za potevu ho shinda umkause yo hatwari amgaru onokaya yentia hatu ngendo ya lelo haruma kijinga yentia tungendo ya sewa kasi yonde manara shemeza banu leo rije ya uka karitiradhi owandu wabewa moshomaji na rungane na zitendwa zamba banu ni SG wo yarengenda ulatu otaji ka ukarije mkuba lukaya rais shale jeshi lihimilia mru wambenda ulahatu karno paroste ukaya rais jabwa kakartu mkubaluka ye rais na karno paru mkubali rejala wabo eze tabia yafanyo haruma yensi wondo mva wahusu ye chômage eni mwana mabangu jojo enjezi ngabo mva wahemalalaho ikawo zamba bana ngamjuo kayanga bo manama esperi akaurongwa jana
juzi amba ukaya ngabo mndu akaufanya ugangi alafu haka utsaha ufaume yabakiwe riju la family ukaya ho bakiwo ufaume jubanu nganzo ufanye mkate ulisedaba hauma na mtiti bahuo ugangi bo yafanyiha wala mfaumambe mgange ngarifanya wamba abonge bidole dabalila rilijua wo boko kama nuka paraziti rimniko mkata kamili ula mkata jungu ula ufanyiwa wa kamili na nyama mbuzi ya kamili imikwali la daba bahila dabamba inga mshangayo kajaharaya abala mkata ulari wao hawaswili mzazaha amba aunu amba bala jana tiparo harumwa dalao tendetsi nikiwa umkate unu nenguzinu na bale jirani hakaujua wala mzaze hapara wala jirani amwabio kabadi banwe mwana hangu loda bashali ukajafanya zolaba hauka haparwende dalawoni edani kwa mkata kamili na nguzi vahola jirana mwabio kaya hakibawe na mambo shenge uri hoda za hupare jirani hajo hambeza hamba yodo banu wako jale jimbo hautimiziza wolo kaya wala mzaze hajaka uheziza wala rais amba badunu mahaununga bonrongo janati parwe jabuni tendetini kwa mkate utoja wa kamili no shanda ijabu ntsonzo wa mkate vahola jirana mwambi okaha kibawe na mwambo yenge hutsoda za ujamba jirani hajo hambeza hamba abutikwanza ntimizukaya wanadamu wa Komori karitioni kwa mkate wa kamili hokasiti malaba imajirani wa hatu wesawa rambia haukane da babu yanikiwa hajani kamzaze shaka haenda pare jirana mengona bakabula tujohambezo mfome ya hamba bahiba nubo wazali Tanzania wa rambia Dar es Salaam wa rambia Dubai wa rambia Morisi wa rambia ya ukaya ngwanzo towe fidia hemgangi ya wambia mwanzo release mkate wa kamili umkate wa kamili unu kawona rongo shinajo kaudi hajokala uza nuhondo handiso wadi yeko mkate wa kamili wanzo release unu ni kwa wakomori wa ule wona rongo Itali wajoka wa uli nole wa hamsihiri wanadi wa swalama ndasi wa amini Mungu wamba Jesu kajaridafiru wajoka wawesha Jesu Faransa nguhabili womanzani mhu wa shini wadongo badilia na madini na petroli nokajabe ha Faransa Marekani Trump wendata habilishini ambamta humsaada baba no bahanga amini ata juzi Trump akomba adua haruma mafundi wa Kiislamu wala dola kafiri kula la kilemengu nweshini kajera Trump le dalao yabo kariti warendo jele daba rendera parwa dalaoni umkatoka ko ni kwa mwalimu ukaone abida rengengu zino mkate sheya parwa dalaoni yauni kwa ntondo mkate eshanda ijabu ntondo mkate umkate unu dabala wafundi Muhammadi tsoula wenda mselie na belu na idarusi na kiki na shehani ne grupu huo mparesufe jihadi ne maprokreri ne madhama na mdo mkate huo haukanyi de malaba woni kwa mkate wa kamili shasi hisi riparwa dala woni ngarjore ngantondo mkate showa jola wa kamili dani hokanyi de malaba wa Komori kabajaha daba Komori tsodani nyide mwapare jabuni mjoni kwa mkate wa kamili ebengele dalao ngaripara wanu atawe wonole dabalani kwa wakamili wa harahu lana mbuzi ngojo wanadamuri lonakili si wanaisha siti mafukara karinojo lauzi wa malalo yankima yake kwa lauzo ulo wanru afau milioni na majana tabasa yemazamu ya hisanru wa hohoao mwawona hadisi za hekiyama maliki nge Itali wanadamu ngwa hohoao wa rumafuru pamata kabatsandu walo hashirwa jo kamaliki hesa haja yendunange sawo mwanadamu Islamu haukafiri yahime haruma furu adorenga nadamu raye wabe hamamkatadipe ezo tsindeze kisobo fundi Muhammadi rambi lokaya yekai jamaliki de jokanza wado totsola unwa jahannama karjambi lokaya duna ya mwiso dajani mujo javurize mkate yakafirishe umkate ngaramba wo uja haukai Itali o wakama kafiri wahana Jesu wadisonjo misirini weswali Trump la kafiri kula dunia hapara maulama uwadini waje wa muombe dua shini wesa wandiso tahama hafira weta hasama hausoni mwa Mwenyezi Mungu ngwarejiza we misihiri no tawandu wa samaha watu hunu ritolo misirini
rini kwa malalao ya peu ya kukafirisha wandu na wawana robo iliriti amini Mwenyezi Mungu halafu leo ridaze namna yinu yonde mana ukanga sina jukumu kuu ye karidas ngamkazo yabo nike ngamana mshwangu mzimanzo ya rongowe ngeri jeri jimdisa abo rendao ribaye umfango. Assalamu alaikum. Salamu zangu ni zentosa zangu za haini mwana mkomori na haina mhaleka onde ya jihunrao ili taramula hangu Rogo litaramula hangu gilwa mwa nukta mbili nukta ya handani do wanajamu watolwa hatua ya ukayari watolwa wandu prison wandu watolo prison hunu wandu wa violo wana hatu tikanti vanu kidzina la mzaze tikanti vanu kidzina la mwana Islamu tikanti vanu ha mwana mkomori ya jaidia haina mwana mkomori jondwani ndongoni. Salamu alaikum kadwa vili bwa komori ngabo mapolitisien wafungwa ngabo wanauma hatu ngabo baba hatu ngabo madhamana wajaula kama kanyika mtsiru kuni ngani hashiri ngamona mkomori ya udiwa za haraka si udiwa za haraka mzuwa bayo na ifti marihensi bayo ya haniyo wo mndu dada wo mndu tohindru wo mndu bokoe katu amini ukaya ye haumbwa katu amini ukangujola wa usiku ndio mndu adongo kana na ifte ye mdomini duniani izoko liramba ridofanya saha uba haina mwana jamu ngebjake na saha ushana ridoshelea ka kena ukiriri saha uzen rongo zonzi akaya haina rongo ngio na mwisu yeri dazaje urambilo ukaya wandwati ke wazima obanu rawaswili ni raisi mzamani watu ekaha mwema tarehe njema ekaha nsindi shawo raisi yariruma uo mwanajamu uo mkomori hamadasi yafajana tidajofa leo yajofa leo tidajoka ufama uli sonti pia ngarielewa erida zaje owadeulona kabati hata mrurongo kabati hata mrulona hamu sonti pia ridaza rikubali rije azali no wanrohani waje wahewa dorivungula corona 19 covid-19 na vanunga sina covid-19 lo unurangu hale doana watu wafungwa bure watsoma hakama watsondrongo wanauma hatu wa wandrosha haongo wandruhindi ona haongo joka huya wanaja muhindi ye maudu ekashe nudia shino shibaki shijashilibwa kiswa ya mndraji engari joka uhamba hindi yodi handa na bijirifikiri ya mazendrongo na wakakwanza na mibanda ngabo ya vili mivanu mimangoni mema fonctionnaire reparotole wa 10% amwe keneti 10% hiyo karja hiyo no mwiso hayo Mwenyezi Mungu de ujuo vanu yaenda na boijoka uwasui ngebanu la 10% ratolewa emaudu ambari nje moda nirikenzi ngasina wana ngabo maisha lo madziro ingari tukaurudi andahu ya structure de prix ngamjuha leo mkubali ukanga mrumilwa mpwezi nduza wandu wakati kawela duani juzi na jana emabazaziwa ya moradio wafanya grevu mdaza kamjarongowa emana leo ezebe hizi andisao sitwandisa mwezi nduza hejaula hindi na watendewa puele gashi kilo mungo miranjaro ritili na wafanya rala 40 rielewe kakoli mwanzo arsaidi na wapuenso hole eze mungo minani ijirala 45 haura 50 rielewe ngebidio wafanye namna ya ukaya ikawa pale gashi shemlo zingu jopuenfi ikawa pua ezindola duani ngezindola duani zino mwamba mpua 30% hapa shiando melianjia mwato wazindola duani alivazila 30% dezando na mrahashirishe basi sikasima labambese haunga sirukuni kartudoona jokire keda bortodoka na mwenje zabari zino karjaziwa na mahala yojwa ukira ni mwandamu jojwa ketivewa shamimi minga mwanzo na mbilo bami mzazi ngamina wana waili ngeulono wana shenda ngeatu paronda lekoli tiparu mwambiani kabanga bwa tiparonda lekoli yalinda walivwa ebo boral jana homa jana maili azonga juka mtosha ikamu mtu ya ndani katujwa ndenda puwa boya huza katujwa onda fuma afia huza ngabwe kabla konda ni ujoka ulahindi. Assalamu alaikum tijojibiwa ekanywa komori mfikiri izo sisiri fikirio si wananyanyira kantima.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Msiba wajiri harmaye dunia kamili ngafikirukaya wakomori pia rawana rawajuhura rumaduhazi kabati nguto hujua msiba wahunda harmaye dunia kamili na rikensi rikajuma hombaze dua bo andu wakomori ba harmaye komori hatwinu hainu sikuhusha ngawatujiri tabunziro rahana izatendo na ushelezi zao wanama ukaya mtikani harara yuhusule dalawe kalija haukamfikiri kahani dalangu lona nokisi mrasikubali harengele dalau hali ema doktor wa komori walovanu leo pana hujawari hadai ukaya bozaki ringale dalau linule ukabanga ntujurenganle ngarijua ukaya ngasina machancho ye machancho yao haini mri yo ngelazimu yayafanye leo kabwana huja machansho ya nyumeni kutombla kaya haribu za kijoba le mwana ho ile afanye machansho kwa linju hendra biyo ni badie Maria maidea chanche haini mrikao ya juhuni kiwadalao na tunde ikaka tujua usoma na nike mwana hahe yasome yaangalie uka erinda la ulahindri Rija bwa komori ngamina amina msiba wani warihunda harma ya komori kamili ya husu ya mwana mtiti mkomori haukaya hainisi kuhusha kama wana wa komori ngatungo fanywa itendo iziro ukao ngashirho zao harma zemnyoza hatu yabanu nsundai ya mahakama ya komori ya joka hurenga hukuma ya uhusu ya mrikao gujorenga mwana ya mredezio mimeruho ya hangu ikoza zenongo tosha zifanya usiku wa juzi ukakweli tosha hadiwa za ukayabanu yeye ekakatina mwana shagujoka huzaya zinihoza umoa hangu hakini ya Mungu ukakweli tosha hadiwa za ukaya ngujukana mwana mshohahe ekaha hundwani ndongo hamadezinu ngazijuhu mtabisha beshe mdukadombe ya mrudu wambi shami ekatosha hauno kazi la njema holibere watu tuwatanuala wa viole anziza bahari katina wenyi bahimia mobo mguna tuhundra wandu mabani hahe wa mlibezo daye waye nsione karba mbora daza banaburi daza bure na minga mumlahoni bo dunia kamili haukaya mia mobo mguze nongo zinzi tijiri harmaida hulahatu ba mimi ntina uzbiha mahakama hauka komori kabati mahakama ngabu msiba wa sayabu wa komori ya husu sisondwa hazi wa komori tishi ya ukaya hari wandu watanganya uyefishie ili wandu wadori wa wazini tijati hundu poskuyo juzibanu sende hula trezor sedeti wandu pia wakanti wa kroaze lebra siuzisa wakati kahanza fishie sijata mloka ya birthday de pay tamloka shaizuka zitulwa hunu sabeba ninyi hazi hanyu mfanyao hunu hinri hazi pia zibeho trezor ya union ngeze ba hinri nyinyi mtweda mwangaria mwafanya hazi shamwa joma kanti hunu bavanu kabatima mahadisi ya tata ya tuhu ya juwa bwa komori nabunga buwandu tumwa bakamiba ndona nzo azali abon sodaza nsusubuti na rongoa ngebanu kamtsuona bwa komori hususa danywandu wa serikali ukayanga ngamjukana mabuhezi haki za hanyu harmwene dahola hatula he fonction publique la henga zija wandu hazi wakaiho yezi hazi wakahudwezifanya wandu watungo kantiba kabata tambarugo ifanyishi hao bala mimi gamjuzi so armwe kile ya hangu yebavala zilati system bwa kamba kamwanzo watu wandu hazini ilati system ya science watu wandu hazini ngamuziso ni wandu mlovanu heli mmonao yebano bwana wewe wanza rwasulisha ndaho mimi zenugo zinu mimi nsuzelewa mbiata bengwanzo mndu hedi hata hajibu hai haki yahe au kaya leo ntina tuja karin swanza azali hata ni mwanzi hata kweli nijibu hele sutula hangu yeba mkomori kujuka urejea kili nsudai yeba ila pourcentage ra kararenge wa komori yeba nsudai azali juka bungu zambabie ye mshahara heula yari tinie mbabi batu
na mrambie ni mlo juma huwa mwambia kaya azali hauti jindo bina ndobi yede ni sensi ndondondo ibande helina tansunda ikamkara because baba sikati wajinga ngari ramwa ndondondo na bunguzize 17 milioni za hahina torenga beshe mwezi mzima yarisaidie haumen city dami na torenga mwezi mzima yasaidie wanansi yende helinu hata nsunda ikwezi na mkera baba ngabo siwasa yasikarna hulaza ikanga mjoka hufanya mjemri uwe anga mjuri uwa ikanga mjoka urifunga anga mjuri funga shake na uzia sidaize haki za hatu zi haki za hatu karna huparozia hukartizi rizidai na minga hamwiso amjoka huambia wanama wa Komoro kamili ukaya na rengeze hadhari za hatu haukaya wawade kweli nguo mziro halisi rihosemi hono haini saya mbuya si neglige atunikanu mafiti heni mbuya tunde yeruko ya hahe ngamwelewa mbuya tunde wowana ranzuma la honi rirengeze precautions za hatu na ngamonao haukama walingo mziro kanga monoka eshindo heli wa virao wandu kwenda ushindo ni namna nyingi ngolewa halisi wanadamu kwa batata utundi ngafikiri kaila tile namna ladhimu ikae haukaya wandu tsawazura tile harmoni sihiri na bweshindo gashfanyo hazi wandu wenji kabati hata precautions zima irengo ao kabati urahafu kabati hata ndongozi fanyo rengo ao hedi aladhimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam. Mimi nukutwa njoku jani enjize banu nukutwa ya busuye vaccination ni malala ya tulao ngamanzo ndrenge ushahidi unu murenge harumwa Komoro kamili mwambiye efasiria he machancho yano uki machancho yano anti machancho ya khiri hata tizinji wasangwa ya latsao uki machancho yano yanunga ya jao ya ritiyo owade yanuka tukadimia owade yanunga juu ya ritiyo owade wa corona ikawo harumwa mezi ya wazabanu owade udu kuja uje uri hanze Afrika kamili mana yinti message jumribe harumwe Komoro bahili Afrika kamili machancho yanu ngabali yao micropus yambao RFID e micropus yo yonge jawo contrôler manda moyi haina bahanu kangu kazo mundu enge yabo wanrikawo do wapanga machancho yanu wanutsi wanrikawo ngwarifikiria usisi wanungwa jifikiria uze faida nafsia za hawo tunjulia mali hata wakikwa shindiwa jawa irumia mana wao de mamiliarderi wa dunia ususwani duanrikawo kwatu hanza wa uwele dito waone Afrika enda usoni heze maadini za hatu manaze ntizinu eshawa dutamo inde maadini ya hatu hokam Komori Afrika ye resiste yena mvu ye ujokingi ya haini bala tukalanti pia mrumudu haresiste hakingia sida hakingia Ebola hakingia paludisme hakingia malaria hakingia nehene wadikawo ngawambao ari unulobi ngunusi yanti mabodi alobi nguni yasiha yanuma badikawo uwanru ambao de occidentaux do wayapanga ze virusi zinu neze microbe zinu waje waritia ili waribunguze sheidadi shahema jweni riliyo hauka wongo arirao anumwabioni wongo arirao Afrika kamili haindi arirao mwahara banu wasafa ya projet d'ici 2045 à 2050 yokana sheidadi enam na sisiriza yao ngajona rendera domine Europa na mabara ya satsena rengeze kutumzatu rizihensi iho emakati yayo owasoma ngwajoka wenji rendera jikombowe haimshamba huria independence totale manabu wa Komori buma africain vanu katima independant rihadalwa katima independant haukawanu ambao maraisa na Afrika owinji wa hawa maraisi
wanu wahaba mawakala wa huwa Faransa harmazen tiza Afrika wamba les sous-préfets français harma biaoni ngasi uhuru kartushindara controle haini shahatu shauhuza kartu controle mapesa hatu hata haba ngarumio mapesa imprime wa Faransa daula ndaibi lo uhuru ikaongwa wa imprime mapesa wa doerewa kartu nshambao independence monétaire na singarengao hadhari bumbaba lukumani ruhambye ukana vanu o wakahale tido wajabaha imagine wakahale tido waliwabaha wasomo wenji hanu wakahale ngarambu wakana ima pesa ya nyurumia hune nsiba pesa ya uhalali hata uripara of the femme de Moroni kubalia movement ambao sinde kina mide kina rahaja rakajara rushangirie asizizila shati jitsa mimi wami sirenge mrongo wakatirani kwa zeme krohe na shene ndia jitamke siwambia rogo kana ngaranza mapesa yanu ya bao franco morien ilio haru mahomoni muoni wa he français fa ngaranza ya towe kurenge noti tiangalia ndro kurenge noti enga mngambe barua lini mwambie kana ye misaada mbongo ni kionti misaada ya numa lene bo komoria nti misaada nikiwao ya tsaserwa lwao ya numa lene kawo ngwarengawo ikawo hata mapesa yayo 4% les 50% de la sulio au développer 50% ngendo da hubi yo hadisi njika au même lera ngejorenga shadu mwambia nukana imsaada ya baunge ni kwa komori unti msaada ya numa lene ikawo kwa sina haja sangwa na mama mirandaru shaya yo malene kawo ngwari tumiao sisi jao walangari utsahau kanga we shahidi ni malene ya nurifungi yao ngari wambiao kana tunga heri namna zolela yensi baze namna ngizo uhara malene yanu azali wa hasumani basi si karti tayari jerikaye dobesheo la haho hani namna zoja urirumiye no urenge pato jinji dawe naye mabandi kao ngambo mawensinu sisi karti radi hata ile nukta na kusani njeze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tungu jitukufu. Salamu Assalamu alaikum. Tungu jitukufu. Salamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walizi watukufu na angalizi watukufu wa Facebook FM. Mlio harumaye dunia na masiwani. Tusana salamu dozahani. Zinji za nungwezi njisaza mbawanu. Wanama wesawa berlia ze nukta shando tu rongo habar lote ngwani hunu. Do hanzani njeze mbarabu pandi wahe aktualite kaundu ilio harumaye dunia le. Onando wadi kaundu remawe dunia kamili. Na bimbabu kendrini. Na biyo kawanu mbuza mwana hamtashioni hasomo. Abenge hizo ikanu mdu asimaho na nyileni. Hizo nizo mdu akaonizo ranzenda balata ikamdo sahuwa tujurize ze fikira zoka. Abenge kamdo jahudu hazi ni mdu jahamu diswa marongo ikao gizo kinyume na zila zokanzi roho zibadili. Amanda nambeo kenda amanda nambeo kaya namne kao leo urja tuwaperezani banu ya hewa hususan di jama ukartiswali ritifenjao mimi binafsi rantuzi kubali maana hindrini haukaya risomo kai kanga bubaizo kweli kanga bu madhara yukiruswali kai kuswaliwa shabo za nunguza dunia pia sazizilwa ni za nunguza za dunia nuka tsabuho maringo jao zizilwa abenge swali je kaya mwiso shabo njana kwa hokansi swala ba san swali jama mtuzo na hati jema na urongoza mbavi msedie Ahmed Msedie Ahmed Msedie juzi haruma conference de presse ambaho kaya ibanu kamtuona wadazanu wa warama na za telefoni muzindulimo yimu ngamonar ma dunia izokoli wa Msedie ngarizo nao alafunga mjono hambio kama Msedie tibuwa bwaza hamba tibati wono tunaangalia tunu Donald Trump wa Marekani hapara ze kabila mbili ani dema Christian ni Islamu wende waombe dua parce que wesawele ukawende unu unsu wade bahi ani zintsino ngoba parce que kauzone shawahundukaya we Mwenyezi Mungu waende ya haja parce que ma filosofu hao wakule mengu wende wakaya unu ngebidio rejebo Mwenyezi Mungu juu bomsedi nokushazo titongozi juu wao wadhibo bomsedi nongo za swala ngam aminu kema na wasindria wandu wafungwa warenga wafungwa
bahibo mwamba ni maprefe baadhi ya maprefe ikanga mbweze wangu mimi ni juao Said Giant Sujin horenga majeshi jana ari kujwazie juma yuzamana mzifa nao ndaba mtsojwa wingu wallahi lazim ndaba mtsojwa kanga Mwenyezi Mungu shenga mjoka ngabo Mwenyezi Mungu ri jangarla wao mtu aminu kamdo subiti fanzana ngo mzifa nao ye dunia rambao wo makafiri wesa warejei sisi ndio sawa rejei ngwaombea Mwenyezi Mungu halafu nyinyi ngamrohao mtujanga fikira ili wangaliwa nanti halafu nyinyi hote ndio mlio nafana mabio kaya na mkeradhi mrenti mreje dingoni amjo endela mbabi waname kao ngebiro njarma akutal tashkomori sikana tukiruto kansara mwode kuna ne muira ngwarma balbala kabkarna tukiruto jar kent warto mo kardo wad alafunga mrongozo haswatan wanama diaspora haswatan dia pari wanuzo mabao yopia ngarizishi yao ngarizidungao wanu sisi kartina fursa kartina chida za huwa zadi paske nyinyi ho nyide mlona mjom ndani dukani hende holu mzinga hafana peri holu mzinga alafu mjao ngamsamba kama ngarfanya ni mashababi mkombozi wa Shikomori si mashababi wa Shikomori inde ya hatu ndio tutoshindarifanya da yinu alafu na mjokaya nyinyi ni makabidi muwazadi asikazali pari hodo kurani hahe haja kadoga bipari wanu wakabidi bese wabemba habara mandi yodo wa Marseille ukawa rangi hadhari wabaho kaya yatije Marseille kaja subutu je wanda Marseille abwenge wanu bese wakabidi wari timbule mbabi ukaba roba sina ingari fanya oje shanyo wandu wapari na mbrente betizi ikakama mbo kweli na mje mndure mizinga ya nyumji hodo hulo mizinga mdojo mbra hulo mzinga abwenge na mdeho makinifu mtije banu mjammi nyangba na yinu wandu rudi waridadi ngoni babalu kumani hahundusha ishwanzao na mkeho makinifu mwelewo kaya sikarno shina riwazali jao wala sikataze mwaito karshini riwazali na sirjo hanza shakarna ushinda abwenge hamakinifu ndorongowa hamakinifu hamiso na mjonji ambavi hawatatan harumaye ye prefet wa mkabala wa hitandra hamamfu ni mambio ka monsieur le préfet rurongoza kibinadamu kinaanya uhara hwekeya hudungule dingu la waziri wa habari za ndani ngofanezo wanzao haswata harum jahatu nile bavula hatu singa ruhambia okaya imana warwani mwamba hoka manensi ni tsoha maji de mawali wa hatu abwenge hujangwa nzo warwari sikartinda wa monsieur le préfet ngaruhambia okaya adha zenongozi fanao kutsanda hamwemwe ngondo ha zingayo zahonga juha hambwiri rurongoza shinanya ukabane kanga na muhima wewe de dhamana wahili bavulini urojo pare bani hahu uparwazi wahu uje wale hali mwambie hoka na mkeradhi mnikubaliza ngonza mba uzinu ndio hansomba hazini shazana ngozi fanao zinu ngaruhambia uka monsieur le préfet wendo mbio na satu katina ndio rudu ngawe shele wasalamu alaykum salam wale ndabale bremaja hemba nga resalamu hamarabili watukufu okaya baba saye ni haya ya hatu ngejo Kazabal okayabo porte-parole ngujo baya SG ya jimlise zendongora zambaba ngarombo Mwenyezi Mungu karite mizibano abajula wa communique yabo rendao jumaze haziri zifanyao shati ko hanza runishiye mbabi ya ukaika karja zamba nga sina jukumu kuu na dezajiro siku wajana baadhi ya miji ya hatu rangu shomoni jansini mwashongo na baadhi ya miji mingi ikao wajama jaish wagombarana bahari wa swali yondongo ikao ngaziritabishao wakaketsu bidata ye dunia wari wauso wawonoka komoringwa atolwao kabandaka bajaja wade yajokawo wade unuja ngwa ajali mwa miji yondongo yakabidema ulama uwadini kangwao
yondonga kobidema tabibu washashi wao wanjio mijini wakomunike waelezeye miji shakarjaja daraja ya urema mbuda bawandro aswali hawandu ngo opani mashio wasomesowo wana yemruna nabiye watukufu nti womsomo wabaya wanratsomo likoli ye mafundi wabe wa shomaji nti ye mafundi ya mapa ya shio wazilo watisomese o wanazioni wabe wa shomaji waloma lahoni 3 mruna nabiye fonctionnaire mkomori na contractuel mkomori na decisionnaire mkomori ya tilwandani wabe wa shomaji emruna nabiye nti hamada yinu imamu wa misihiri wabe wa konje ye misirire mwankondo mruna nabiye yensi iyo ege konera isiwando yera isingo yodemana risisindrawo banuka karija kubalera isiwoi ranguleo ujajana ujamaudu atukabala karija kufanya mzaha riusu rimwabanuka ngarijoye hansi ngari mlindo ye hensi le kumbila heli ukarisha ukaya bangada he hansi le jumba la madhambi watsura kilisi wa komor makorompi nguje hansi guvernoma ikao ketsu akilo wa komor ngari mlahoni wa komor keni wakatajo he hansi le kumbila helino nasingari parawe mafanya siasa ya ukaheni mfanya siasa opoza ujo subuti harengwa rumwe guvernoma yino yandrabo yendo ye hantu abo harivanu na jokaya hadhulumu endeula hatu hadhulumu zemvu zaho wa komori hadhulumu mesha yaho wa komori henda usiku hadhulumu shesi wa shanzwani hadhulumu masiwa ya komori yomani na singaramba ukaya embuda ijore mwazali rangu 2016 hata uja 2019 hata jerunde lewo yode mbude jore mwembro siasa ya karumwa zembo na zinu ekaka jenda waye ya ujoruma mno yanja rumwe guvernoma ngari tahadharishao na hosheleziza hena mbro siasa ya banda mvulini bana ujwanzabe hemdwa hahende yanja rumwe guvernoma ngari jula nao ngari rambula nao o wakatede ula haki johimati hule banu ya ukombozi na juokaye mruuo embude jore mwa madhalimu wanu yonde jore mwembro siasa uo karitsu denose mru wala karitsu vumbu wa mru ekenu banari aminiyo ikaka nafikira na la shetani emananga sina kontranduka ngabo fikira za baadhi za wandu siasa wanzo wasede harumale kumbi la guvernoma ya ndrabo ijo kwanza yehensiwa ikangwa nzo yezi nacho stahamilo wandu wao baodo akanezi banu walona ma military walona ma police walona ndo sharia edeula haki rakansi banu ikanyi madhama na siasa mwafungiwe madhama na hanyu mwafungiwa ndo heze parti za hanyu makadira atwalo pirizo ngamanzawo mabadiliho ngamtsongwanza mrume na mtsorera majeshi maili tiwenji au kabanu kartushi nzima yohusa yezi bali nzima uomru nzima hena mrabona tsorera military yarere na mapolisi bangarjwe hanse serikali runrandure yovirili juzi besebala hulagine hautogo military nzima tsosa yezi hazingizwani wandu benge zilera zirarusha ka president de la republique wandu kwa jam company ekanga manzo yezi ipasa mwadungele kumbilinu ena mrinike wawo mwa wanome jana lewo warimilie basi ngasina zemvune zefikira za ufanya shaka bati mwaye haukamwe henda abo mritra na sina mrididie babu hari yabo karina kubani ngarilindole kumbilinu walibehe shabatu kumbi ngarjove hale kumbele hatu ebengeti ngejojiri msajati hamwiso ngarisheleza nao banuka ngamonawe ekipu ya kansi banu pia emru wa marifa ya msomo wa tsini ya kabanu dola rongo abantu aliwali mwana miliyo olade maso mhuya haba ola mongo ni mwema maso na hiyo diploma vanata mhuza nyama na haliwa kama banga wako ni kwa diploma na liswali maso wako ni kwa diploma yabo kamtidara ubanu ando banu anu engineer wanu mateknise wa biro wanu mafundi wanu wa biashara wanu wa agency kabati hata
mjinga harumwe daula ya uhaki haukoitsinde deleka mjana waitsinde kiki mjana yakavuriza maga ze ankili nezitwa za hora na shera na ume radungana hawani laze ndongozinu omzinga hatunde marifa rilonayo do ustarabu rilonuo deze hikma neze biswara rilonizo wodo mzinga hatu yodo ukaba kabati deleka van kabati deleka wasi wala karna uruma madeleka au kazo kazifana nasi kazifana nemijirapuha kazifana nemabavurala kazitufana no wanadamu wasomeswa abantu hawonsi pia ikawa nwandu wa biro wonsi pia kodaba ntijoridwa nazi nraji ngampulole kalima la dakika nzima rimwabienu kaya nyimlobonze ganzo mke makini ya ukaya ebana yinu ngari wanao sinani ngarundao makungumanyo ritsanganyi hawa rumwebwa na yinu hamadu ananyasiwa do Senegal hamadu muvuma ulio Marseille Selwyn hamade mabeja ikawo ngwa haruma yeduna pia ngaritsanganyawo zemfuzinu wandu wandisa urikurubia no kurubiana iliye bwana yinu ikenzima haukaya etwamaleu na maudu ahetsi inu do shababi mtijofikiruka banu rilala ribatsemi hono bakarija batsemi hono zembiyo ngarendao na sisi ngarendao nonda rushinzi mtijofikiruka ya bankabati marunda marunda ngapari hanao nayo ngajo pari hanatsi hule yabo ekamgwa benzi ebenge kwezi ngamboshulo wanama marahaba banu nano wanroheze selu liritsojo para na ho wade unu ikawo ngarijo ngariparana warumaze telefoni ze message za hatu ngamjozi unrazentu zinu o wakati mjopara na mke okurwa baizo kweni ngabo wade shawo wade unu ko jazia wa mesilamu wakeko nana ikati blaza mnarongo tujoka wengu jomtimizi na ni kwa ine mwanama murshidi ikawo murshidi rikasi na ebanu wa mongoni mwe makonse yaho mkonti unu shahanika message ambana bedaula ya kumbika wo ketu kubaliwa ya ukaya mzia ze jamaa ngambi hawanro mijini ngamtowanro misirini watiswali nyinyi ngamjawo malahoni hani emfikirije wakati kaoze decision za mwisho zo ndizo mwarengo mwando yeka wo wade zikartu ombauja eka uja emezuri mjorengeni lihoze mezuri za mwisho mzirengo mwando akaze mezuri za mwisho mzirengo mwando harudarambi yari mwabienu kaya aruma umrongozi wa ya ukaya miulonsu chini legashe mihula bandamaji ye ulombeni yabo yewenda mnungu mathalan haruma stasio ekowa dorema yabo kabati furso ya mrula wandani yende hajirani au yenda mji wa mananya yendende ya hule manuhuli mshinzi esije wazione sabana no wana mazione sabana ze biashara mapua mpuweza wandu zitola duani mrati legashi mrati ntohole mrati ze empo mrati omwenje ze ndongozo pia kamjadi sateza hanyu kamjajibungu ze mishahara ye maranya wona mezi mingabi banu kwa jaliwa eko wadoreme emfikire maranya wake hamamuzi walengi harukane shelezizoka yenye diku ya muislamu de juma baada dengidi shahena mfumo emesilamu hanangidi de juma mzia wandu watiswale juma shahari ngabo polisi mumjini hawonu mrava juba habalanta subihi hamwera kofkaso amuzisengwendonda yabo atalewongi dimwati vembango yahahe nabo ngabo ndubokoke jabida vejuba ilongu ivayo nguirohorobonsi yemruwoka mtsumrongoza sheya bibia ivaye yazungulia rumomji lewata mrunguzi lwati vengo ya henta subihi mrati balie ngwerwa kofkaso le suala Muhammad Ali bitsabanu ntimizi dokahale ikaya mrungu de yompotefu au mrungu do wali au mrungu sharifu yamba hewe ngonjo msirini nzonkaba bahosuku waja na shomoni nana tsini mwashongo ne miji aho wandu wako tsabaziwa baheba ni Israeli nje misirini kankaba ai wanja msirini nankaba yeba ni Israeli wanji ya msirini ne makoshi harume nyumba ya Mungu yabo ze alama zansi yendo ya potendazi
kwenda ta manada muislamu ya tore Mungu ya njia msirini ne makoshi abuna mmono banu yensi ya waswini ngamkazo banu wanama wajimlise wabaye narjoho na nabo rendao mnikiwa ye communique kaonge jo tolwa ne daula yo haki ewa abo fikiria zamba sazamba wabaki amadeli raisi ya zama ndo mjimliso shakabala jajimlisa do sanari romu wa Tanga daula hatma romu wa Tanga harmo wananyasi kao wa Faransa kao do hundwani maude kafalini kao fariki ni dunia romu wa Tanga wa hatu haswata mu Tanga ngondao harmo waziri wa hizi habari za Mzee Salim Himidi kao fariki kuna huu tahadharisha tena wa Komora madeli zamba au kabada wafanyiha mjulizo wa tabibu muhimu Marseille Algerien ikawa kaoni sata wa Komora gitahadharisha daula haki garijunga nyao nimbro kartona kama zengo za hamba ikawa zuka tinoza kaza za mishia shaula mbuka akautahadharisha baadaye karibu hapo wa Komora au jimdi zengo za mabando kaya wangu akaona sebanuka ya ritahadharishe wa Komori no wade wa coronavirus sibai tena wakauhashirisha wangu wakauhashirisha wa Komori litikirinja harmo mgala rakaizani azani za ukaya baskengo johamba itonde coronavirus na umgala sakaza na asahandiso zingaro wangu maana jana kende hafanya hati assembly ya mbato ya ridaza kumgamba rongo donc wanayasha ka upara wangu wanise ukaya bantu lio banze tabu za wa Komori ngizo reza janza leo ngizo ngazende yao ula ugurungu hata bantu bado marongo za ukasambingu ngo evacuer ajona izota hazizima zibazi izo pia zingazenda en faveur ya hera iso hapa kuzambo kuzirongo shambwa dazazi henuro marongo chondizo wanamto kabanga torengo desilo hata harmo rezo socio kabansion wa peu rivene zenongo za no kartu kubali tukaze mezuri za rengo za mezuri sio kawaida tukaizo Artemis uparo wa Komori wajua noro haungu kama lao ya ladhimu ya appropriate ladhimu ya jao alibiswa Komori walikuwa Komori serikali kwa jaja nayo na riparawe matabibu wa kazi hao ndio huoni so wanadamu chasido huwa wangu sisi zamba wa wanza elimu zikatutoa elimu za utabibu kama lao ya jaha kama tundemu ya juu ni vaccine tuweke zinza malao yako na utiadabu bari wono mfano je Espanya je Turki malao ya wa haraya ambaye malao ya ramu kwa jakubali zekiti za lwazo kwa jakubali malao kwa jakubali ngarparao vigilance hema mameti wa hatu matabi kodi haziwa soma kawa wavukisho wangu mrangalize malao ya mkwezi ya rab ikaze nongozi nga mulkazi mchoni ngena mpare msaada wa bonzi wa taala mmojozi ngozini bari wono mziwa jamoto riba kabla wa kama teknisi kwa dakaudo kaza moto za tsahaya riwono defter kampanya nende atama taala wajua kisikoleze moto zinchiza nyumenyi na hinna tabunga rimparao ni kwezi mfanye mwa imani wangu watsaruma taala ambao hujuma junga uju wajua ngale malao yao ni zinongo hizo wakishika kolwa Komori sallallahu ya hurumilo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum abo hamara ya saya ndeke dio zizo hambazi hamba zisazamba izasanga mjodori dunge makatia jao ngarijo abasayinu yokaya wanware ngihadhar basunga bopeu kaudumani wani dada lukumani okangwanzo yake harumenti nuda yaeje bene famia hahe na nusu ya wanrui kaungu mambo wala wanrundaye wahele jamvila hahe sho wasangu jo wasakrifie warohitwa haula momui wa hahe yenge narirangi hadhar harmoza firza ya vaccination yinu nani ni dala umrajo ka niki walwa basa ngadimu mriali tundera nzingadi Rengeze mesure, rengeze hadhar, rikuma lahoni, rihosemi hono, zendrongo rila dauti garishila wanruadi ni nema doctor. Le janvi lamba balu kumani, karna ujua hishi yambano wajubi yamba hata, ukangarjuao, ukaya, ulati mruwa kweli, habalan rabu ujua tinwazongu woni insha Allah kuharaka insha Allah,
yabo karna kujwa mwishidia hena mrujo mona hea na tao na leshetwani kukabalanda izura hamba mwisha mkate wanda jaleta uweso pangiwa ngena tumlawa yenda jado na rkejumo na la shetani haku ndimu warpale shahahe ba insha Allah Mwenyezi Mungu jorhishiaye ndiye wandoha he kwanza ya rabbil alamin na udori ndiye makatia jao makatianu ngarjuka juma msijamukana wangu wangu hapo ni huyo katika doro wako ngarjuka juma mwelezani hata zora baba garjo ndiri almaze mimbari almaze dera zijao kejumo zamba izoni za habari. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dema cameraman. Hai, ngamena ndo laval ndari ngamba majijerilu. Ndio ndo hila.